الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله بعد السلام أو منك دين يرو أمي أوفو نيال سلام يفولي كشي فولي هنا فولي أني بركة فولي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان الله سبحانه وتعالى في وكشينو هنا نبركة أكو كنني أو بلا جنكا أكا أمبي صوابما فوتا أني كتلا. الحمد لله folini walima don temeni kofe ka ben bima le 25 avril 2020 no be ben anga sigi sabana ma 3e épisode. Alhamdulillah no fana be ben sungalo kalo tere flanama anya la nyini ka nyogo baro min kan bi an keni ko ka kuma sigi folo la nyenye kan ani sungalo kalo yereta samantia aka valeur na ka grandeur anda selami ma bi o de ni kalo kono bara min ni ale le ka bunga teme bara bela jenka sabu bara chama kan ni kalo la ina fani u fanga sigi teme na nyema me bara mka buna bara bela jenye fo kalo nyere to lala ola amina kuma odi kambi ni odi sunye sun ni okore ko yeremne e so bi mana el imsak ki yeremne ka bo fema Allah subhanahu wa ta'ala ka femi dagaye ani aken me kan femi fana haram ya iye ikan. Alhamdulillah sun ale batola belebele le batola belebele alaka ambe sobama donc ama nyini ka kuma sun yere de kan samantia djuma be sunna parce que anyo de fanga sigi temen na sungalo enquête ka kuma sungalo samantia kan parce que ndika me be tulonge la fena samantia mbala kuma chama ito de don mais ken ko don la sisa ika kobi yere bolo sisa parce que samantia be sunna na ya don anti songa bana galon da an yere la anti songa konna jeli galo da an yere la samantia be sunna na ya don anti songa ilse galon da an yere la samantia be sunna na ya don on perela a san sabale ni a san nan ni al santise ka sun itono galon da yere la ulala subhanahu wa ta'ala ko jakal qur'an salma ko ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim aku ya ayyuhal ladzina amanu aku ya aw mu'minu liman yala ka donc ala le aw dambagaye aw ka kobi ala le bolo aw bola ala le rabbi se ka ta'ala le yoro inna lillahi wa inna ilayhi rajiun aw mi ko dondo kutiba alaykum siyam ko ali Allah subhanahu wa ta'ala ayisun wajibiya an kan kama kutiba ala ladzina min qablikum ina fo aye a wajibiya matu temenu kanyemma anga la yidi ben ni le ayan kono ya bimi na ko fe no sun philosophie sun yera kunye sini anga sigi na tamina kuma kan do Allah subhanahu wa ta'ala fe ni ka fanye ko ay sun wajibiya an kan bad islamaw an bedu ba don ni Allah subhanahu wa ta'ala ay fe min yini an fe ay fe min yini jon fe jonka here de bola sabu ale ala hitajante mashika batola wal meka kunmando la imaye ule kusaku ya ayuha nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid aw ni hitajanni alala ule kusabe barado nyina fe bara fitini abi sara belebele di awma ima jateye donc Allah subhanahu wa ta'ala ko nyaw liman yala kalo ali ala li andambagaye anga dina tige obi ali ala di bolo ko ali ala ka sun wajibiya anka u kɔfɛ samantiya duma be kira sun yɛrɛ la an bɛ taa kira ka hadisa sahalenw la an bɛ taa fɛ samantiya be sunna o la kira b'a fɔ de a ka hadisa la a ko man sɔma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kira ko maa o maa ni e sunna limaniya kosɔn ka limaniya i n'a fɔ ale y'a fɔ ɲɛma ya ayyuha allazina amanu ka i limaniya ni ala ma o k'i bila sunna sabu ale ala de ndambaga ye ale ala de fana ye nin ɲinin fɛ ni mɔgɔ min sunna o kosɔn do imanan o limaniya kosɔn wa ihtisaban baraji ɲini fana kosɔn do gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah subhanahu wa ta'ala bɛ to a ka masaya la i ka jurumu min kɛ kabi sunkalo kalo tɛmɛni fo kana bila sunkalo kalo la ko Allah subhanahu wa ta'ala b'a jurumu bɛɛ lajɛlen yafa masha Allah donc an man ɲi ka turon kɛ sunna
ama ka bana galon dan yɛrɛ la ma fɔ ni bana bila c'est vrai ni bana bila i mangɛnɛ i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ k'i tɛ se ka sun o la kɔni i sen bɔla sun na mais ka galon dɔ tigɛ ka da i yɛrɛ la n balimacɛ n balimamuso i bɛ kan ka i yɛrɛ kumandiya fisamantiya ba de la sinon ni mangɛnɛ kɔni o dɔnna ka ban parce que ala yɛrɛ y'o fɔ ko ni maa min mangɛnɛ e sen t'a la o kɔfɛ kira ko di halisa sunkalo ta fisamantiya la a ko kullu amal bani adam huwa lahu a ko jɔn ka baara o baara ko o yi i ta de ye khayra siyam ma fɔ sun huwa li ko sun ye ale ala subhanahu wa ta'ala ta de ye sabu ni hadisa ni hadisi kudsi de ala yɛrɛ de bɛ kan ka fɔ i kira b'a la ka la a ko sun ye ale ala ta le wa ana ajizi bihi ale ala de fana bɛ sun sara ale ala de bɛ sun baraji dɔn mɛlɛkɛ t'o dɔn maa wɛrɛ t'o dɔn ale yɛrɛ kira tɛ sun baraji dɔn wa fi riwayatin ukhra wa ana ajizi alayhi donc ale ala de bɛ sun baraji dɔn ale fana bɛ suntɔ sara a ka sun baraji la donc bato baraji mana taa bonya fo ka taa bila mɛlɛkɛ minnu bɛ yen kiramal katibin minnu bɛ baraji sɛbɛla k'olu yɛrɛ t'o dɔn i b'a dɔn ka fɔ o tɛ baraji fitinin ye ka nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen ye ya rabbi ala m'o kɛla sunbagaw fana fisamantiya ba dɔ b'o ye kiyama sini kira ko di ko inna lil jannati baban yud'a rayyan a ko kiyama sini ko aljinɛso dɔ bɛ yen a sɛbɛn m'a da la walima o b'a wele ko rayyanu la yadkhulu minhu illa as-sa'imun ko maa tɛ don o aljinɛso kɔnɔ m'a fɔ sunbagaw mɔgɔ min sunna diɲɛ kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jatiya kosɔn ko olu de bɛ taa don rayyanu kɔnɔ alhamdulillah ni fana ye sun ka fisamantiya dɔw ye o kosɔn sun yɛrɛ ta gbɛlɛya kosɔn kira bɛ an ladi imam Jafar Sadiq ne kan a ko alayka bis-sawm ko ale kira bɛ anw ma ni sun ye fa innahu junnatun minan nar ko sun bɛ kɛ baraji de ye mɔgɔ ni jahanama cɛ a bɛ kɛ latangana ye mɔgɔ ni tasuma cɛ wa in istata'ta a ko n'anw dɔ la kelen sera an ya'tiya al-mautu wa batnuka ja'iun fafal a ko n'anw dɔ la kelen min bɛ se k'a to saya ka na anw ma ka sɔrɔ an bɛ sun na ko an k'o kɛ kira bɛ nin fɔla mun kosɔn nin bɛɛ ye sun fisamantiya ye o de kosɔn i b'a jateminɛ hali alamɔgɔ babaw u ka baara babaw dɔw bɛ yen n'o b'a kɛ u b'a kɛ ni sun ye i b'a jateminɛ haliwa dubagaw caman maa min b'o yɔrɔ ma janya jɔnw la ka don haliwaw la u ka diɲɛ haminakow la walima ala ɲini yɛrɛ la a caman bɛ yen u b'a kɛ ni sun de ye min bɛna teri 3 kɛ min bɛna teri 7 kɛ fo ka taa bɔ i b'a ye a ka ca a tigi b'a kɛ ni sun ye parce que n'i ye sun don o yɛrɛ ye a dama baraji ye i bɛ taa baara min kɛ i bɛ ala deli min fana kɛ k'i to haliwa la fana o fana ye a dama baraji ye donc sun ale fisamantiya ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o la fisamantiya ba dɔ fana bɛ sundobagaw ye imamuna Jafar Sadiq kira mɔden sanuma a ko ale y'a minɛ ka bɔ a faw ma fo ka taa se kira la a ko inna allaha azza wa jalla ko kira ko ala subhanahu wa ta'ala a ka se kɔrɔta la wakkala malaikatan bid-du'a lis-sa'imin ko ala subhanahu wa ta'ala kira mɛ ka mɛlɛkɛ dɔw bila o bɛ dugawu kɛla sunbagaw ye i n'a fɔ an donna sunkalo kalo na min bɛna sun ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jatiya kosɔn ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ ka mɛlɛkɛ dɔw bila a bɛ dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye wa kala sallallahu alaihi wa sallam o kɔfɛ kira ko di ko akhbarani Jibril ko Jibrila ye ale kira kibariya Jibrila y'a fɔ ale kira ye an rabbihi ka bɔ a ti ala yɔrɔ annahu kala ko ala ko di ma amartu malaikati bid-du'a li ahadin min khalqi illa istajabtu lahum fihi ko ale ala subhanahu wa ta'ala ma a ka mɛlɛkɛw yamaruya k'u ka dugawu kɛ maa si ye fo ka taa sɔrɔ ale ala subhanahu wa ta'ala bɛna o dugawu jaabi donc an min bɛɛ filɛ nin sunna nin waati la ala yɛrɛ jatiya kosɔn ko ala subhanahu wa ta'ala kɛn bɛ ka mɛlɛkɛ dɔw de bila u bɛ kan ka dugawu de kɛ anw ye ala yafa sunbagaw ma ala o ka jurumiko min kɛ yafaw ma ala haminako min b'o la o haminako a ɲɛnabɔ ka d'u ma ala denko bɛ min na den nɔgɔya ye ala nafoloko bɛ min na nafolo nɔgɔya ye ala baarako bɛ min na baara nɔgɔya ye ala min ta haminako ye ko ale fa a n'a ba o tɛ yen bi i ka hinɛ o la kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ kan o dugawu de kɛ donc kira ko ala subhanahu wa ta'ala fana ka mɛlɛkɛ bila ko ka dugawu kɛ jɔn ye ko siga foyi t'a la ala subhanahu wa ta'ala bɛna o dugawu jaabi an ma ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ
Allah subhanahu wa ta'ala kembe ka meleke min bila ni wati la no be do kala onye ko do jabi ya rabbi ala mo kala donc bari islamaw ni yesu samantiya yi samantiya wala be mal na danan ma est ce anga ga tolunge sunna wa do ile mamma dese ibe condition mi permettre ka sundo donc ikana tolunge sunna kan wani aw bela geni ya rabbi ala mo kala u kofe amanga kuma kuncheni miye kira ko ja ka hadithala akoli kulli shay'in zakat ako ko jaga be fem bela genna ami nafolo jaga bo nyemma ami senefon jaga bo nyemma ami anga bigan olu jaga bo nyemma ko jaga be fem bela genna wa zakatu abdan ako nga farsogo alika jaga o jumai siyam o de sunni do ami sunna ni anga do ka fo ami kan nga farsogo le jaga bo ni dala hadisala Allah subhanahu wa ta'ala kira ifsamantiam fo jagala akacha kojugu ifsamantiam ka bon donc ni baye sun ka nafai kanwanin aw beladen ya rabbi ala mukala ni umma kene chan yere la namake yere nege ni maw nege amana Allah subhanahu wa ta'ala fe ka kene adu masan sungalu ka ba ya rabbi ala mukala anga tabaw ka ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka hina anga tabaw beladen na nan fana tay dum na ka ma blanco mambe do ka ya rabbi ala mukala wala amina bo sigila ya amina bo kuma na ya ni sigi sabanana ka sigi nata kono amina kuma sun yɛrɛ philosophie kan mun ko so Allah subhanahu wa ta'ala yi sun wajibiya an kan amina kuma kan toujours ami do kɛ aw ye ka do ɲini aw fɛ ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ aka yafa an bɛɛ lajɛlen jurum ma akan ka limaniyaw sabati aka hinɛ an ka tagabagaw la bana jugu min bɛ diɲɛ na bi n'o ye corona virus ye ka bana ni ka a nɔgɔya ya rabbi ala m'o kɛla a kɛn bɛ ka min sɔrɔ ka kɛnɛya d'o ma ya rabbi ala m'o kɛla aw balimakɛ de don Yunus Sanogo min ni ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ Abzope Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.